ମୁଁ ଭାଇ କହିଦେବି ହଁ କିସ୍ କରିବ କାଳିଆ ଭାଇ ତମେ ଖାଲି ମଦ ଗ୍ଲାସ କାନି ଧରିଲ ଯେ କିଶଟା କହୁଛୁ ତାକୁ ତୋରେ ଧରିକି ଆସିଲି ପିଇବା ବୋଲି ତୋରେ 10 ଟଙ୍କାରେ ପିଇଲା ତାପରେ ପିଇଲା ପରେ ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ପିଇଲା ମୁଇଁ ତ ପିଉଛେ ନା ଅରେ ଭାଇ ନିଶାଟା ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାଇଁ ଏଇଟାକୁ ରେମା କୁହନ୍ତି ତମ ଗାଁରେ ଓରିଡା ଗୁଟର ପିଲାଟା ସତରେ ନା କିସ ହଁ ସତରେ ଏଟା ରେମା କୁହନ୍ତି ଓରିଡା ଗୁଟର ଇତେ ଯେ ଭାଇ କିଶରେ କିଏ ପିଇକିରି ମରଲା ବୋ ନା ବଞ୍ଚିଛି ଦେଖ ଟିକେ ଯେ ସେଟା ତ ବଞ୍ଚିଛି ଭଳିଆ ନାଗୁଛି ଏନେ ଟିକେ ଟିକେ ସଁ ସଁ କରୁଛି ସୁଙ୍ଗେକି ଟିକେ ମଦ ଟିକେ ସୁଙ୍ଗେକି ଦେଖ ନା ଭାଇ ଏଟା ଘୁଷୁରୀଟା ଭଳିଆ ହଉଛି ଯେ किस करबो रे भाई एमती कथा हले आमे किस करबू ग्याल तुमर कथा आमे बुझी पारबू नहीं तुमे इ मरी गने आमे किस करबू रे भाई मरलो ना बसचो तंको घरे गुटे जेसीबीटा আছে সেটা তুপি দেবা আর কিটা করবা आ किसो जे करबा भाई तुमर एत कथा बुई जानी नहीं करी तेणु करी पचार देचे भाई किन नागची मद गिलास तुमर की चखणा करछो जे भाई एटा गुटे बिलातीटा देइचंत केसो एटा बिलातीटा बळे नालटा नहीं कमलाटा बढ़िया लागुची रे भाई छुटिया कमलाटा बढ़िया लागुची बळे नागुची एटा छुटिया कमलाटा बोली लागुची भाई एटा बिलातीटा बळे नागुची बो काटी के देइचंत पाळे सतर काई बोली कहउछन तोरे नका काइबो बोलछन तोरे मुरे भर्ती कर दे सरी जीवो किस ना कि तुम एटा नहीं खाओ भाई रसुण कोटे खाई देने बढ़िया लगता रसुण टा पूरा मोहली रे जाए नहीं सेति में एटा खाइनु एटा खाई की ताकू देमो टे चोटे दमो जदी तार चोटे दे बाई के टे चोटे दे रे भाई नने मुई चोटे दउ छैस किन नाक रे भाई तोर महतरा किन नाक छ नेट के चाटी दे रे भाई एटा देखो तो भाई किन चाटी दे कि सिया मर जाउची भाईटा एटा पिक्चर रहइबो रे भाई किस कहबी जे ग्याहाल